Hello hello, j'espère que راكم ملاح. D'ailleurs قولوا لي en commentaire واش راكم مع رمضان. اسكو راكم تخدموا من الدار ولا راكم en mode cuisine ولا لي دو. Bref, كتبوا لي كلش en commentaire وانا نقراهم. Bon, هضرنا على الماكله pendant رمضان. دوكا لازم نهضروا على l'activité physique parce qu'il faut pas oublier que l'alimentation تمشي دائما avec l'activité physique. Le sport pendant رمضان. عندنا بزاف تساؤلات على هذا الموضوع. اسكو نقدروا نديروا سبور مالغري كو ما كليناش toute la journée؟ Si oui, على قداش نقدروا نديروا سبور تاعنا؟ Et aussi, شحال مرة في السمانة نقدروا نواسيو سبور؟ Eh ben, في l'épizode تاع اليوم حنجاوبوا على كامل هاد الأسئلة. Et bien sûr, pour parler du sujet, حيكون معنا un spécialiste تاع هاد le domaine. L'invité تاع اليوم هو le coach Bouchemois Bouzid. Il est coach spécialisé en transformation physique et il est aussi formateur de coach. Il a son émission télé اللي واسمها الcoach اللي جوز في la chaîne البلاد. Et enfin, il est créateur de contenu sur les réseaux sociaux avec le pseudo Bouzid Bouchemois. C'est parti, on accueille tout de suite notre invité du jour. مساء الخير كوتش ومرحبا بك معنا. قلنا واش راك مع رمضان؟ مساء الخير عليكم. مساء الخير نسرين. يعطيك الصحة pour l'invitation. صافا مع رمضان. أنا مع الكونفينمون ورمضان. ان شاء الله كما يقولوا اللي علينا كل عام ان شاء الله بالصحه والهنا ان شاء الله. امين ان شاء الله. Allez coach, sans plus tarder, نحبسوا suspense. قلنا اسكو نقدروا نديروا سبور pendant رمضان sachant que nous sommes toute la journée. Oui, on peut faire du sport, même on doit faire du sport dans la période du confinement où le corps تاعنا تصاولوا بزاف عفايس parce qu'on est sédentaire. Ça fait il faut réagir à ça et faire du sport. Durant le confinement et principalement durant le mois de Ramadan pour avoir une meilleure condition physique Inch'Allah باش كي يخلص الحجر الصحي هذايا on sera en bonne condition pour reprendre le sport تاعنا et reprendre notre vie quotidienne Inch'Allah et même aussi pour avoir une bonne santé pour affronter ce qu'il y a au cas où Allah يبعد الشر عليكم. Et ben voilà, l'activité physique doit être présente votre quotidien, que ça soit en dehors de Ramadan ou là pendant Ramadan, parce que tout simplement, l'activité physique a un lien direct avec votre santé. Si on ne fait pas une activité physique ou là on bouge pas, on va être sédentaire, qui m'appellera le coach. Et là, ça peut provoquer un surpoids, voire une obésité. Et malheureusement, l'obésité, dit plusieurs maladies. Et ça, c'est très mauvais pour nous. Du coup, il faut se dire que l'activité physique, c'est une sorte de prévention. Coach, قلنا دوكا كيفاش لازم تكون la fréquence تاع هاد l'activité physique. La fréquence qu'on veut, une fois par jour on dira. Mais بصح بعد كل واحد كيفاش لازم نديرو sport d'une façon باش تكون عندنا la continuité. Sport plus important fait c'est la continuité. ماشي ندير par exemple pendant واحد 5 jours ولا ندير كل يوم بعد نحبس complètement ولا. La continuité هي صح, il faut être logique, ديروه comme un objectif logique. Ça fait ce que je conseille, c'est soit اللي يقدر يدير كل يوم سينو واحد يدير نهار بالنهار الو كما يقولوا على حسب لي كاباسيتي تاعكم, على حسب الوقت تاعكم وعلى حسب الشغاله تاعكم في الدار. Une autre question. قلنا coach, à quelle heure نقدروا نواسيو notre sport pendant ce mois sacré? Meilleur moment pour s'entraîner في رمضان. Alors on va aller sur deux points. Par exemple, ça dépend de l'activité اللي نديروها. كي يكون عندنا par exemple du cardio simple classique معناتها كي نديرو طابي ولا فيلو ولا حاجه simple وين لو ريتم تاعنا il est constant. هذه نجمو نديروها قبل الأذان, جوست قبل الأذان. كي نكملوا نطيحوا سوسو مع الأذان نشربوا الماء وناكلوا كاع on va récupérer. Mais ce qui est du renforcement, je le conseille depuis toujours في الليل pour être comme يقولوا avoir les ressources pour travailler vos muscles. Même في الدار faut pas négliger ça. و deuxième des choses le cardio كاين بزاف يديروا في الكارديو في الدار كارديو tout ce qui est تباطا وكاع jumping jack burpees soulevé de genou وكاع ايتي هادوما سي en HIIT معناتها high intensity interval training. هاد لو HIIT هذايا je le déconseille قبل الأذان باسكو يسحق بزاف لي ressources و une déshydratation تنجم تصرى rapidement. Alors tout ce qui est HIIT ou tout ce qui est renforcement نديروه في الليل. un cardio classique pour quelqu'un اللي عنده un vélo ولا un tapis ولا يدير قبل الأذان ما فيهاش مشكل. Une dernière chose et هادي les sportifs كاين بزاف اللي يقولك انا نخاف je perds ma masse musculaire pendant Ramadan parce que je mange pas comme d'habitude et je m'entraîne pas comme d'habitude. Coach, واش تقدر تقول لهاد les sportifs؟ Alors
لا بيرت ميسكولار فيها واش ما نحصلوهاش في رمضان نحصلوها قبل في الكونفينمون باسكو اللي موالف بلونطرينمون في لا صال افيك دي شارج افيك اون سيغتان طونسيون افيك ان سيغتان ستريس بور سون موسكل ماهوش راح يلقى هادشي في الدار صافي اون في افيك اون ليميت لي ديغا بصح ما تخافوش بور لي موسكل تاعكم خافوا سورتو كما يقولوا على اللياقه البدنيه هي الصح كي يكون عندكم بون كونديسيون فيزيك ومن بعد كي يخلص الكونفينمون ان شاء الله فو ريبروني فوت سبور سي اون افير دو كالكو سمان ان شاء الله تعاودوا كيما كنتو ولا خير بلوز امبورطون سي l'alimentation je pense انت على بالك بها tout ce qui est protéines وكاع pour préserver la masse musculaire تاعنا sinon le reste on limite les dégâts principalement. Très bien, eh ben merci coach, il a tout dit. Et pour conclure, le coach Bouzid a quelques conseils اللي حيمدهم لنا. À la fin, ce que je peux vous conseiller, c'est dire au sport d'une façon régulière durant كاع شهر رمضان. الماكلة تاعكم تاني حافظوا على كما يقولوا un bon plan de diète. الماء برينسيبالمون الماء باسكو بزاف الناس تنسى تشرب الماء كسوا كان يكون في الحجر الصحي في الفطار ولا كسوا في رمضان في الليل شربوا الماء سبور حيعاونكم باش تشربوا الماء فهمتوا ليدغاتاسيون اي تري امبورطونت هذه رقاد تانيت ريسبكتي لي زور دو سوماي تاعكم مليحه لصحتكم ومليحه لومينيتي تاعكم والسبور تاعكم فوالا جيسبيغ جاوبت على الاسئله تاعكم وان شاء الله نكون فهمتكم مليح صحه رمضانكم وتصحوا بصحه والهنا ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في نوتر اوكازيون ميرسي نسرين. Merci beaucoup coach, c'était un plaisir. Merci d'avoir participé معنا في هذا l'épisode وميرسي على كامل les conseils اللي مديتهم لنا. Même si c'était un plateau virtuel, تفكرت يامات اللي en tournée 100 دقيقة كيف في البلاد كي كان يجي le coach Bouzid, c'était غير الضحك. Franchement, c'était génial. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le coach Bouzid sur Instagram avec le pseudo Bouzid Bouche moi. Il partage pas mal de contenu à le sport et la nutrition. Bon bah voilà l'épisode تاع اليوم خلاص. J'espère que عجبكم. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez en commentaire comme d'habitude. انا نقول لكم صحه فطوركم ولا صحه سحوركم, ça dépend à quelle heure تشوفوا هاد la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne تاعي pour plus de contenu. À très vite. Ciao ciao.